yalla tan ambe de meñina fa ma ya fadali ambe shiriya ka fo batu man site cien sara fe fona kara keleni ambe shiriya ka fan kuti muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo ka cidendo ambe ala deli ala ka kisin ne ma caya ka na so dunge wana jengo ni silame nyum bela jere fokata se al kemar doma o temenen ko ambadew Allah subhanahu wa ta'ala ay sarangana kanyi ala yin siranyala kangana son saya kana amne foka soro anyi islamai anga sira alanye alanye islamai haqiqala an kana son saya kana an soro ka soro anti islamai ko anga nyogon debe ka ala ka juruba mine nyogon fe an kana fara anga antasi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka nemai ay nemon ba min ke ankan ni silamaya yi o ye balimaya bɔ tuma min na ka kɔn silamaya nali ɲɛ an tun farafaralen don farafarali min ni sitanɛ tun bɛ se ka an tɛngun k'an bin janimɛ kɔnɔ n'o farafarali ye n'o bɛ janimɛ da la wa ko Allah subhanahu wa ta'ala b'a ka bilasirali kan fɔ maa ye maa min n'i y'a minɛ siga t'a la i bɛ kanda an balimaw an k'a dɔn k'a fɔ anw ye mantonw lasɔn hɛrɛma ye o sɔrɔla ni sababu min ye dɔwɛrɛ tɛ Ala ɲɛsiranɲɛ dɔrɔn don anw ye mantonw lasɔn hɛrɛma ye Ala ye dantan fɛn fɛn dan an ka fisa bɛɛ ye a ma sɔrɔ n'a ye ni kun foyi ye fɔ Ala ɲɛsiranɲɛya Ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko n baw ma aw adamadenw ne de y'aw dan k'aw kɛ cɛ ni muso ye k'aw kɛ siyaw ye k'aw kɛ kabilaw ye minnu ka ca aw bɛ furu ka don ɲɔgɔn kɔnɔ walasa aw bɛ ɲɔgɔn dɔn kelenya bɛ na hinɛ bɛ na deli bɛ na aw k'a dɔn k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne kan t'o ma dɛ mais Ala subhanahu wa ta'ala ne bolo maa min ka fisa bɛɛ ye o de ye maa min bɛ siran Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ne bɛ filɛli kɛ n'o de ye aw adamadenw na an balimaw ni aya min filɛ tafsir tigiw ko kuranɛ dɔnbagaw olu ko ni aya in ko n'a bɛ fɛn yira fɛn saba Ala subhanahu wa ta'ala b'a yira an na an ka ɲɔgɔn dɔn a y'an kɛ kabilaw ye k'an kɛ siyaw ye an ka ɲɔgɔn dɔn an kana waso ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɔn an kana waso ɲɔgɔn na wa ko ni aya in bɛ fɛn saba ɲini walasa o bɛ se ka sira sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ko an bɛɛ lajɛlen an lasili ye kelen de ye an bɛɛ lajɛlen lasili ye kelen de ye fila tɛ dɛ e bɔra min na dɛ ne fana bɔra o kelen de la olu fana bɔra o kelen de la o ye an fa adamaden an'an ba Hawa an bɛɛ ko bɔkolo ye kelen a filanan a bɛ fɛn min yira an na o de ye k'a fɔ adamaden bɛ waso ni min ye anw ye nin siyaw ye anw ye nin bɔkolow ye anw ye nin kabilaw ye n'a fɔra ni waso ye ko Ala ti jɛ n'o ye dɛ n'a fɔra ni waso ye Ala ti jɛ n'o ye mais n'a fɔra de walasa k'a dɔn ne bɔkolo ye jɔn ni jɔn ni jɔn ye walasa n ka n ta ni n bila dɔn ni karisala ani karisala ko baasi tɛ o la bal o ye adamadenya kɔnɔ wajibi ye a sabanan ye min ye o de ye k'a fɔ karisa bɛ karisa ɲɛ karisa ka fisa ni karisa ye
mesure kelen pe ala bolo ala mi y'an dan kɔni mesure kelen pe ala ni siran ye c'est tout tafsiritigiw ka kuma banna yan an balimaw nin bɛ fɛn min suma ta k'a ɲɛsin an ma n'a y'a sɔrɔ a ka di nin bɛ fɛn min kasa ta k'a s'an ma n'a y'a sɔrɔ a ka go o ye bana jugu de ye bana jugu min a dogolen bɛ an caman kɔnɔ wa a kɛwale minnu bɛ ka bɔ kɛnɛma nin bana in bɛ yen kabini fɔlɔ kabini alakira ma na fo ka alakira na fo bi nin bana jugu in bɛ yen nin lihalaya jugu in bɛ yen a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o kɔfɛ ka silamɛ jamanaw tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔfɛ kɔni a y'anw ka jamana toli de ye k'a toli awɔ n b'a fɔ ten de k'a toli fo k'a kasa bɔ a ye limaniyaw kɔni yɛbɛbɛ de ka tila ka adamadenw ka hakɛw ladaga ka tila ka adamadenw yɛbɛbɛbɛ waso ni yɛrɛ bonya kɔni o ye a sababu ye ani yɛrɛ yira juguya kama kɔni ani fitinɛ laɲini kama ani ni tiɲɛ ni bolofɛn tiɲɛ kama nin bɛɛ lajɛlen ju ye hasidiya ye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ racisme tubabu ko ten le racisme n'an b'a fɔ o ma ko ɲɛnawoloma n'an b'a fɔ o ma ko yɛrɛ bonya yɛrɛ fusamanciya bintu wasila bin al-asqa ale de y'a fa ɲininka ko a fa y'a fɔ don dɔ la k'ale de ye alakira ɲininka ko ne ko racisme ye mun ye wolomali ye mun ye alakira y'a jaabi a ko n'i y'a mɛn ko racisme n'i y'a mɛn ko wolomali ko de ye maa k'i ka mɔgɔ dɛmɛ nkalon kan k'i ka mɔgɔ dɛmɛ ala ko tɛ dɛ nkalon i yɛrɛ b'a dɔn fana ko nkalon don k'i ka mɔgɔ dɛmɛ ntɔɲɔli kan k'a bɛ fɔ nin de ma ko racisme nka adamadenw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni siraw minnu ye nin ye ne bɔkolo ye ne fa ye nin ye o fana ta fa ye nin ye o fana ta fa ye nin ye o fana bɔra nin na o fana bɔra nin na anw bi bɔ yan fɛ walasa mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn u ka ɲɔgɔn minɛ ko baasi t'o la an balimaw ala subhanahu wa taala ye wolomali ɲɛnawoloma racisme ala subhanahu wa taala a y'a kɔn ka haramuya k'a jate kafiri jogo ye ala subhanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ a ko tuma min ala jugu kafiriw u bɛ ɲɔgɔn nɔbɔ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni jahiliya hakilina ye jahiliya hakilina ana min ghaziyatin in ghawat wa in tarshudi ghaziyatun arshudi ne ye karisalaka ye n'a filila n bɛ fili dɛ n bɛ tugu a nɔfɛ fili kan nka n'a ye ɲuman kɛ fana n bɛ taa o de nɔfɛ dɛ anw ye karisalakaw ye o hakilina in a bɛ fɔ de ma ko racisme ɲɛnawolomali kɔni o min tun bɛ yen dɛ ko an kana sɔn ka kɛ ten ni ala subhanahu wa taala kumakan ye wa alakira sallallahu alaihi wasallam fana y'a nakari a ko
ni jahiliya haklinai ni mama ni ye nin ta ko jahanname k'i do a kono I kunbiri kun kan I be sɔrɔ a cɛla dɛ amalama ngo suran dɔ be sura min tɔgɔ ko k'i bugi kunbiri kun kan jahanname kono suratul jasiya n'a be sɔrɔ ko la a sababu de ye racisme ye ɲɛnawoloma kɔni u yala kira ɲininka ko hey ko hali ni maa min bɛ seli ka sun ko awɔ ko hali ni maa min bɛ seli ka sun I bɛ don jahannama kɔnɔ I kunbiri kun kan k'i lebu kɔni n ko lebuli fɔlɔ bɛ daminɛ o de ma hali kilasi kɔnɔ n'i ka kalanden n'a ye ko kɛ n'a tɛ bɛn I bɛ mun de fɔ a ye a genou o tɛ wa ni faama y'i minɛ yala ka taa n'i ye a sagona yɔrɔ la a b'a fɔ de a genou lagosi de don dɔgɔyama de don nka a bɛ sɔrɔ min na Ala fɛ yen a fɔlɔfɔlɔ de ye nin ye ɲɛnawoloma kɔni siya woloma ni hadisa in bɛ Ahmadu ka musnadu kɔnɔ Tirmizi fana y'a mafila k'a ka kɛnɛ Ibn Khuzayma fana bɛ ten ani Ibn Hibban don dɔ la kira sallallahu alaihi wasallam a ye khutuba kɛ nin ko in kan a ko n b'aw ma aw silamɛw Ala subhanahu wa ta'ala ye jahiliya siya woloma a ye aw kanda ka bɔ o ma koyi aw kana segin o ma dɛ hey n bɛ min fɔ aw ɲɛna mumini Ala ye siran ye jɔn ani fasiku fajiru maa kunango tɛ kelen ye dɛ aw bɛɛ lajɛlen ye adamaden wa adama bɔra buguri de la a bɔra bɔgɔ de la hey maa minnu bɛ waso jalan na siya woloma waso jalan na u b'a dabila walima u bɛ kɛ janimɛ finfin dɔ ye janimɛ saribɔn dɔ kɔnɔ hey k'u t'a dabila u t'a dabila fo Ala subhanahu wa ta'ala alikiyama don ko hali bo kolonkolon Musa Ala subhanahu wa ta'ala b'o fisaya n'u ye nin don kama alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ manto minnu cɛla n'a fɔra ko nin dantanfɛn in bo kolonkolon n'a ye min bɛ bo kolonkolon n'i danbɛyara ka taa o ma o ye lagosi dan ye dɛ surtout n'a fɔra ko fana ka fisa ni e ye kun jumɛn de b'a si ma siya woloma la dɛ bo kolonkolon Musa ka fisa a ye yɔrɔ an b'a fɔ ten de ko bo kolonkolon Musa ne t'a tɔgɔ dɔn tɔgɔ wɛrɛ la an kɔni an denmisɛnninama b'a fɔ ten de ko bo kolonkolon Musa o fɛn ɲɛnamani lagosi dan don n'i bɛ ɲɛsin a ma o ka fisa i ye alakira de ko ten sallallahu alaihi wasallam ni hadisa in kɔnɔ a bɛ Abu Dawuda kɔnɔ a bɛ Tirmizi kɔnɔ bali siya woloma yɛrɛ kɛwale in a zahira in dɛ a lihala in alakira y'a kɛ diɲɛ wuli tagamasere dɔ de ye Muslim ka hadisa kɔnɔ o rɔ nin jogo min filɛ nin ye a bɛ yen kabini fɔlɔfɔlɔ a ma daminɛ bi dɛ kabini an mana dugukolo kan fɔlɔ a daminɛna sɛitana de la Iblisa kɔni wolomali nin kɔni Iblisa fɔlɔfɔlɔ de y'i kanto Ala ma tuma min na ni Ala ko a ma k'a ka sujudi bi an fadama a ko ko ne tɛ sujudi bi n koyi dɔwɛrɛ tɛ parce que n ka fisa a ye ne ka fisa n'a ye i ye wolomali yɔrɔ ye k'ale ka fisa n'a ye parce que ale danna ka bɔ tasuma la nin dara ka bɔ bɔgɔ de la tasuma ka fisa ni bɔgɔ ye o yɔrɔ bɛɛ Ala k'a ma ko an sera o yɔrɔ ma jigi e ye maa dangalen de ye sa e ye maa dangalen de ye e ye maa kunangoyalen de ye foyi maa se a ma wolomali kɔ ko wa i ye maa dɔgɔyalen de ye sa fo an ka taa ɲɔgɔn bɛn alikiyama kɛnɛ kan ko tɔ tun bɛ kun cɛ ye wa yahudiyaw ni nansaraw olu minnu ye kafiri dungew ye olu de ka jogo de bɛ tan dɛ u bɛ ɲɔgɔn défense ta de hali n'u bɛ fili la an balimaw diɲɛ n'aw t'a kalama diɲɛ maralen bɛ marabaga jugu minnu bolo kerecɛnlakaw ni yahudiyaw de don n'i ko k'i t'u fɛ karamɔgɔ
ala ye se di minnu ma u b'i kɛlɛ koyi u b'i kɛlɛ dɛ o t'i to yen hali juju kɔnɔ n'u bɛ i mago sa u b'i mago sa mais n'i ko k'i b'u fɛ e ka déclaration kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'e b'u fɛ i n'u bɛ adamadenya kɛ i b'a ye sisan u bɛ welewelemada min yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ k'o ye exemple ye sɔgɔmada in na ni mɔgɔ minnu ye information lamɛn ko Maroc royaume y'a fɔ ko ale bɛ état hébreu n'o ye juifs ye israéliens k'a b'u reconnu Allahu akbar Amérique sina ka wuli ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔni Macron ye ninnu de ye exemple ye an bɛna an ka relation daminɛ n'u ye an bɛna kɛ tan an bɛna kɛ tan bonyaw ni karamaw la bɛɛ b'a dɔn israéliens bɛ kan ka min da palestinɛnw kan mais o bɛɛ la u b'u dɛmɛ a kan parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ o jamana ninnu a ɲɛmɔgɔw lasiriw ye ninnu de ye juifs de don fanga u ka fanga ninnu tɛ tulonkɛw la dɛ pour que i ka fanga yɛrɛ sɔrɔ fo i k'i siɲɛ u ye dogo la k'a fɔ i bɛ ninnu dɛmɛ tiɲɛ ni nkalon bɛɛ kan o jamana ninnu marabagaw abada ni lezi kelen t'a la min bɛ na k'e bɛ fanga sɔrɔ k'a sɔrɔ e tɛ juifs dɛmɛ i tɛ Israël dɛmɛ ayi o t'a la dɛ wa siya woloma de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'aw b'a faamu koyi wa diɲɛ o siya woloma in de y'a to u ye diɲɛ tila k'a kɛ kilasi 3 ye kilasi 3 wolomali de don dɛ n'a b'a faamu ten a y'a faamu ten minnu ka fisa bɛɛ ye o ye États-Unis n'a nɔfɛ jamaw ye minnu bɛ da o kan olu ye G20 ni n'a ɲɔgɔnnaw ye minnu bɛ da o kan o y'anw de ye anw tɛ kulun ju la anw t'a nana ni Amérique ko tan a bɛ komi i n'a fɔ Ala y'a fɔ dɛ mais n'a bɛ fɛ ka fɛn min kɛ a bɛ tɛmɛ ni G20 ye ka taa anw ka jamanaw kɔnɔ bonya kama sinon n'a ka d'a a bɛ na direct foyi hɛrɛ bɛ si a bɛ tile anw ka jamanaw fana tilalen don G20 de ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔma dɛ Mali ye Faransi ta ye Ala y'o kɛ koyi a sago b'a kɔnɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ka fisa an ye tɔw ka fisa ni finman ye wa diɲɛ bɛ tan de nin de ye waaqiw ye nin siya woloma min filɛ nin a tun bɛ yen kabini fɔlɔ Ibilisa la wa jahiliya tile la ka kɔn Alakira nali ɲɛ o de tun bɛ yen ŋaraw tun bɛ bonya sɔrɔ kabilaw kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ nin yɔrɔ in de don ha fa karisa den ha fa karisa den i bɔra karisa la o ka fisa karisa ye o ka fisa karisa ye nin zahira min tun bɛ arabu jamanaw kɔnɔ o b'anw fɛ yan kabini fɔlɔ-fɔlɔ o de kosɔn o ŋara ninnu u daw a bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ u ye fitinɛ wuli jamana ninnu kɔnɔ ka maaw bɔnɛ u nin na dɔwɛrɛ si t'a ju ye ni siya woloma tɛ wolomali kɔnɔ tuma min na ni Alakira nana sallallahu alaihi wasallam a ye nin de lakari ka nin de bɔ yen silamɛya yɛrɛ tɛ se ka ni sɔrɔ ka didi sɔrɔ ka sɔrɔ ko siya woloma bɛ yen ayi silamɛya de ka kan ka kɛ référence ye silamɛ bolo Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw gɛrɛ a la tuma min na n'a ye diinɛ f'u ɲɛna n'u y'a accepté u sɔnna nin de principe ma wa Alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲɛ tun bɛ bilen de a tun bɛ dimi min ni dan t'a la ni nin lihalaya ninnu tun nana Alakira sallallahu alaihi wasallam Jabir b'a la kala ko don dɔ la ko u bɔtɔ don kɛlɛkɛyɔrɔ la cɛ dɔ tulonkɛ fɛ yɔrɔ sahabaw tun ye muhajirinaw ni ansaw dɔ ye minnu ye dunanw ye ani minnu ye dugudenw ye
tulon dia hukumu kɔnɔna na dɔ de filɛ k'a sen kɛ ka dɔ tan a kɔfɛ walima a y'a ka npamuru de kɛ k'a tan a kɔfɛ o tulonw taara wolo u ye kuma sama sama u ni ɲɔgɔn cɛ mankan kɛra kelen ye dunan ye kelen ye dugure ye min ye dunan ye o ye dunan wele a ye n bolomakɛ min ye dugure ye o fana ye dugure wele a ye n bolomakɛ an karisalakaw a ye n bolomakɛ fitinɛ tun bɛna ɲini ka wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya sera alakira ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko nin jahiliya jogo in ne alakira ɲɛna yan wa nin jahiliya jogo in nin jahiliya hakilina in ne alakira ɲɛna yan wa o tɛ kɛ mun de kɛra u donna la k'a ɲɛfɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam da'uha fa innaha khabisa a ye nin to ye dɛ aw kana sɔn nin ma dɛ an balimaw diɲɛ bɛɛ bɛnnen t'a kan ko siya woloma kɛlɛ man ɲi hakilima bɛɛ ma bɛn o kan hakilima bɛɛ ma bɛn a kan ko diinɛ kɛlɛ man ɲi wa o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ma sɔn a ka fanga sɔrɔ a ka jamakulu cɛla koyi o kɛlen n'a ye nin fitinɛ in daga da Abdulahi ibn Ubay ibn Sulal al-munafiq ale bɛ kɛnɛ kan ko yan wa a ti dabila koyi a ti dabila dɛ nin cogo in de la koyi n'an sera Madina min ye maaba ye ani min ye maani ye fo de ka dɔn a bɛ nin fɔ alakira ɲɛkɔrɔ dakun bɛ ale ni yɛrɛ ni alakira cɛ sabu ale tun bɛ ɲɛmɔgɔya min ɲini a m'o sɔrɔ alakira nalen diinɛ min b'a bolo ɲɛmɔgɔya min b'a bolo a bɛ komi ale bolo alakira y'a pilasi bɔsi a la k'a ti dabila min ye maaba ye ani min ye maani ye fo de ka dɔn alakira m'a jaabi Umar de nana alakira ma a ko alakira i tɛ yamaruya di ma wa n ka nin munafikikɛ in kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la alakira ko a ma ko ayi a to yen Umaru a to yen maaw kana n'a fɔ ko alakira bɛ k'a jɛɲɔgɔnw faga mais et pourtant munafiki de don kafiri de don kafiri don a denkɛ bɛ jama cɛla a denkɛ ma kuma u mɔnɛlen b'a kɔrɔ u surunyana Madina tuma min na n'u bɛna don a taar'i jɔ a fa ɲɛkɔrɔ ni mankurun ye e de ko n'an sera Madina min ye maaba ye ani min ye maani ye o bɛ dɔn e ni alakira jɔn de ye maaba ye jɔn de ye maani ye kuma fɔra bɛɛ b'a dɔn a kan bɛ maa min ma o parce que aw ye dunanw ye aw tɛ kɛ maaba ye k'an dugurenw to yan kuma laɲini y'o de ye alakira ye dunan de ye dunanw ka ɲɛmɔgɔ i tɛ se ka kɛ maaba ye Madina ne ɲɛna yan a denkɛ de ye npamuru jɔ k'a jala a fɔ sisan n jaabi sinon n b'i kun tigɛ sisan ka bɔ i kan da la ni mɔgɔ wɛrɛ tun y'a kɛ a tun b'a tɔɔrɔ n'a yɛrɛ alakira ko a ma k'a k'a to yen alakira ko a ma k'a k'a to yen an balimaw ni ɲɔgɔnna dɔwɛrɛ fana kɛra Abu Dharr Ghifari ale kɛra maa fɔlɔfɔlɔ la minnu donna silamɛya kɔnɔ o mankutu in tun ka d'a ye kosɛbɛ a ka fɔ ko ale ye maa fɔlɔ ye minnu donna silamɛya kɔnɔ nka don dɔ la ale yɛrɛ de bɛ k'a lakale ani kamalen dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ o ma ko Al-Bara Al-Ma'rur ibn Suwaid fini dɔ tun b'a bolo a ye fini in tila fila ye a ye tilancɛ don o bɛ komi i n'a fɔ duloki a ye kulusi in di a ka baarakɛden ma walima a ka jɔnkɛ ma o bɛ ka taamale k'ale y'i kanto a ma ko hali n'i tun ye ninnu fila bɛɛ don i ka fini tun bɛ cɛ ɲa kosɛbɛ i tun bɛ fini dɔwɛrɛ di nin ma nin jɔnkɛ in ma a ko a ma ko dɛ i b'a dɔn n bɛ ka nin kɛ ko dɔ de kama don dɔ la alakira ka wagati la a tun bɛ balolen tuma min na don dɔ la ne ni farafin dɔ ye ɲɔgɔn sama kuma la n ye a fɔ a ma ko farafin den ou bien karisa dunan den
a y'a tɔɔrɔ a taara kuma in fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko alakira y'ale wele ka na k'ale nalen k'ale alakira fo tellement que alakira diminen b'ale kɔrɔ k'ale yɛrɛ t'a dɔn ni alakira y'ale jaabi k'alakira y'ale ɲininka ko i ye nin lebu ni a ba ye wa ale ko awɔ ko i y'o kɛ ko awɔ ko n y'a kɛ de alakira a ko Abu Zarri ye maa de ye jahiliya de bɛ e la alakira ye nin fɔ Abu Zarri ma diminen dimi dan innaka mru'un fika jahiliya ko kuma in a kɛra jama ɲɛna ale a ye dɔgɔyama sɔrɔ nin don dɛ k'ale bɔra misiri kɔnɔ kana i da dugu ma k'a taman da buguri la a fɔ o tigi ma ko k'i sen da ale taman nin kan lala o b'ale jurumi kafari dɔw ko Bilal de ko don mais Bukhari m'a fɔ ko Bilal dɛ ko dunan dɔ kɔni de do k'o nana a ma sɔn k'i sen da a kan dɛ k'a y'i majigin ka tama in embrasser k'a taabolo ma k'a wuli u fila bɛ kasi u bɛ ka ɲɔgɔn embrasser limaniya de bɛ nin kɛ an balimaw an kana n'an yɛrɛ sɔrɔ kabini 18e siècle la ni kafiriw ye fanga sɔrɔ révolution tɛmɛnen kɔ olu ka ɲɛnamaya ɲagamina burusukɔnɔmɔgɔw nan'u yɛrɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ ɲɛnamaya changera de haut en bas kana tɔ kɛ kabila ko kuma tɛ yen famille ko kuma tɛ yen hali furu ko kuma tɛ yen kuma tɛ k'a fɔ ko famille i ni min mana ɲɔgɔn jarabi ɲɔgɔn na yɔrɔ min na aw bɛ ɲɔgɔn ta ye o y'aw taalen olu de bɛ ka diɲɛ mara bi olu de bɛ ka diɲɛ mara bi u sago bɛ diɲɛ na famille ko kuma tɛ olu fɛ o danbe ko kuma tɛ olu fɛ olu kana u bɛna anw de u b'an o marabagajugu ninnu u bɛna anw kama anw ka jamana kɔnɔ u b'a dɔn diinɛ b'anw fɛ u b'a dɔn danbe bɛ anw fɛ kana u bɛ fɛ anw ka kɛ olu cogo ye o ma se ka sira sɔrɔ sisan u bɛ sira dɔn an kɔrɔ min b'a to an bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn éliminer ka ɲɔgɔn juguya ko siya wolomaya ye ni banajugu in bɛ silamɛ jamana bɛɛ kɔnɔ kelen kelen n'i ko ko diɲɛ tɔɔrɔlen don mais anw maliyɛnw an ta ka jugu a la nin bɛɛ ta ye est ce que kɛlɛ min filɛ nin ye n'a bɛ anw ka nord la mun de don a daminɛni jumɛn de don nordisiw dɛ sudisiw mun de don siya woloma de don siya woloma de don bi a bɔra yen ka taga a yɛrɛ sɔrɔ cɛmancɛ kɔnɔ n'o y'anw ye k'a yɛrɛ sɔrɔ tilebi fɛ n'o ye Kayi fanfɛ yɔrɔ ye a bɛ cogo di bi a y'a fɔ ɲɛna a bɛ cogo jumɛn ko bi o maa jeli jeli de bɔnɛna u ni na ko ninnu ye jɔnw ye ninnu ye hɔrɔnw ye o tɛ hatta hɔrɔn dɔw ma kisi sabu k'u farala jɔnw kan ka maaw tila ten nin ye nin ye nin ye nin dɔrɔn hasiriya kama juguya kama ka fitinɛ wuli anw ka jamana yɔrɔ jumɛn de sumalen bɛ sisan sa ala ni bana juguya sababu ye yɔrɔ jumɛn de sumana an balimaw hatta dɔnnikɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ i sɔnnen bɛ maa minnu ye dɛ tuma dɔ olu bɛ diinɛ u b'a yɛbɛbɛ nin yɔrɔnin kama hatta famaw yɔrɔ i tɛ baara sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ni i ka siya dɔ tɛ yen baara sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna na dɔnni critère tɛ o karisa bɛ se o critère tɛ dɛ ne ka mɔgɔ de don
ani ne ye siya kelen ye bali tuma dɔ maa dɔ bɛ yen o tɛ dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ parce que a t'u ka kan fɔ parce que a n'u tɛ siya kelen ye o maaw bɛ maaw la minnu bɛ seli misiriw kɔnɔ ni n'u tɛ siya kelen i bonya si t'u yɔrɔ ni n'u tɛ kan kelen fɔ u bi bonya foyi t'u yɔrɔ bali u t'i considérer yɛrɛ nin bana in a bɛ kabini mazahibu bɛna tuma min na sahabaw bannen kɔfɛ tabiinaw bannen kɔfɛ mazhabu maliki mazhabu hanafi mazhabu hanbali mazhabu shafi'i a nana don ninnu bɛɛ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ mazhabu la a tɛ fɛ ka mazhabu dɔ in mɔgɔw ye et pourtant mazhabu ninnu bɛɛ dalilu tayɔrɔ ye kelen ye kuranɛ ni hadisa a alimamiba ninnu bɛɛ bɛnn'a kan ko hey ni ko ko nana ni ne ka hakilina de don n'a ni kuranɛ ni hadisa tɛ bɛn a y'a ta aw ka kɛ ka kogo gosi mais malgré tout ça non kana tɔrikaw bɔ nin ye tijani ye nin ye ahmadi ye nin ye nakshabandi ye nin ye nin ye nin ye nin ye o tigilamɔgɔ fana bɛ tugu o nɔfɛ ɔ hali n'a y'a sɔrɔ dalilu t'a bolo a bɛ tugu a nɔfɛ de wolomali nin de filɛ nin ye o a tɛ bali na o don n tulo b'a la dɔ ka vocal fɛ ko hali ni alakira n'ale ka seku nana ɲɔgɔn sɔrɔ ko ale b'a ka seku ta a tɛ alakira ta wolomali bɛ tɛmɛ nin kan a bɔra hali diinɛ yɛrɛ kɔnɔ a taara balontilaw ta la ne bɛ ɲininka o barisa mɔgɔ bɛ réaliste fɛ wa a yɛrɛ 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 jelibisi bɛ sadisi fɛ wa a yɛrɛ 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 ni sisan tɛ k'a nɔgɔyara dɔɔnin jeli b'a balontanna tɛ taa sadi la balontan na koyi a tɛ taa fo ka diɲɛ wuli a bɛ sa ye ɛ sadisi fana bɛ ten ninnu de filɛ woloma nin ye tan wa politiki tɔnw fana bɛ ten awɔ politiki mɔgɔw fana bɛ ten n'a ma kɛ sisan ye i bɛ nin sɔrɔ a bɛ nin parti politiki in na a tɛ taa nin na dɛ a bɛ sa a tɛ taa nin na nin fana bɛ yan a fana tɛ taa nin parti politique la hey ko in juguya yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na dɛ critère de b'u don u bolo u bɛ kɛ mɔgɔ fɛ ni a ye u bɛ mɔgɔ juguya ni a ye ala kama tɛ dɛ et pourtant ala subhanahu wa ta'ala u b'u yɛrɛ danbe ka taa ale de ka diinɛ ma dɛ n'o ye silamɛya ye wa o ala subhanahu wa ta'ala dun y'a fɔ kuranɛ kolo jɛlen na la tajid qawman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ما بانا على لا كاتي على في وتجيلا مغو يكلم مغو يتو كانوا يدسكونا إنا تجي فويلا اللهم فنا كرا جين نفلو ni haramun ta kono abu saka jago ko koninke me ita kanu yidskuna de ita kanu yidskuna ai o ani mɔgɔ bɛ parti kelen na a ka d'an ye o kama ani mɔgɔ min tɛ parti kelen na o juguya b'an kɔnɔ ani mɔgɔ bɛ équipe kelen na an b'o tigi fɛ an tɛ équipe kelen na an sinama don n t'a fɛ ne ye karisa ye siya ye kelen ye ni karisa tɛ siya la n t'a fɛ karisa b'anw ka siya kan fɔ n b'a fɛ karisa tɛ se k'anw ka siya kan fɔ ne mago t'a la karamɔgɔ hali ka seli dabila hali ni selila ka sun ni sara ten ko i bɛ taa don jahanama kɔnɔ i kunbiri kun kan ala kira de y'a fɔ dɛ hadisa la est ce que ne de y'a fɔ wa in sɔma wa sɔlla wa in sɔma wa sɔlla he diinɛ in nana de ko an ka ɲɔgɔn kanu ni silamɛya y'a sababu ye kafiriw kɛlen bɛ ka jamanaw minnu dilan nin Mali de Côte d'Ivoire de Sénégal de tout cela c'est des mensonges nkalon de don marali de a ju de taara yan pour que i ka da la ko ne bɛ ka min fɔ nin ye ko kalon don pour que i ka da la dɛ taa frontière la dɔrɔn jamana ninnu frontière la taa bɛ nin i bɛ du dɔ sɔrɔ yan o bɛ Mali kɔnɔ du dɔ sɔrɔ yan o bɛ Sénégal kɔnɔ i bɛ du dɔ sɔrɔ yan o bɛ Mauritanie kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye famille kelen ye ne de y'o bila yan est ce que ne de y'o bila yen
nin b'a fɔ k'ale ye maliyɛn nin b'a fɔ k'ale ye sénégalais nin b'a fɔ k'ale ye mauritanie tuma dɔw u bɛ se ka hali ɲɔgɔn ni bɔ o kama o furancɛ in tɔgɔ dɔrɔn nɔfɛ k'a sɔrɔ u faw ye kelen ye u baw ye kelen ye u bɛnkɛw ye kelen ye hakili taara min de hakili taara min minnu bɛ k'an bila a la k'olu yɛrɛ faralen don ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ faralen don ɲɔgɔn kan u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta u bɛ ten de n'an taara paratigi la n'u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ de don si tɛ si fɛ mɛ n'a ɲɛsinna anw ma dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn minɛ o de don u bɛ ɲɔgɔn minɛ u tɛ ɲɔgɔn bila pewu silamɛw a ye kunun ten sa dɛ olu ka kelenya de y'a to u ye diɲɛ bɛɛ mara sinon États-Unis tɛ jamana kelen ye koyi jamana kelen tɛ dɛ jamana caman de don o de kosɔn Europe kununna wagati dɔ la Valéry Giscard d'Estaing kafiriba min sara sisan Covid-19 sababu la ale tun nana n'a hakilina ye o ko États-Unis d'Europe Kadhafi y'a ɲɔgɔn fɔ an fɛ yan nɔ o ma faga Union africaine n'an tun farala ɲɔgɔn kan sisan an bɛ ɲɔgɔn dafa an tun bɛ ɲɔgɔn dafa walahi bolomaniw filɛ nin ye u si janya tɛ kelen ye mais c'est kelen bɛ bɛlɛ ta kelen bɛ bɛlɛ ta wa aw de y'a fɔ aw ka ntalen na ko bolomani den kelen tɛ bɛlɛ ta jeune dɔ bɛ sɔrɔ jama la sisan u b'a fɔ ko alimami o tɛ tiɲɛ ye fo ni kɔlifɔrisu ma k'a la kɔlifɔrisu tɛ dɔwɛrɛ de ya a tɔgɔ tɛ ko kɔlifɔrisu wa est ce que i bolo kɔni de don kɔlifɔrisu de bɛ fara bolo kan a b'a ta a farala kan de a b'a ta il faut être africain il faut être musulman pour que k'a dɔn i valeur ye min ye an tɛ racisme ya kuma la dɛ silamɛya de b'a f'i ɲɛna ko i ni européen bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maa dama n'a kɛra silamɛ ye a bɛɛ ye kelen i ni américain bɛɛ ye kelen i ni français bɛɛ ye kelen ye maa dama n'a ko silamɛ de don i balima de don en premier lieu i b'ale de bila hali i sinji t'a ɲɛ hali i sinji t'a ɲɛ n'a kɛra i sinji ye ka kɛ silamɛ ye fana ye ka fara o kan o ye ko tɔ de y'ale ye o ye ko tɔ de y'ale ye mais n'an taara dugumala de kɛ prioritaire ye an ye sanfɛla in bila est ce que an y'an ka diinɛ faamu ka taa adamaden ɲɔgɔn ka taa bɔnɛ a nin na aw bɛɛ bɛ kabila kelen na k'o ye jɔn ye k'e ye hɔrɔn ye ne ko n'aw taara ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen o ale k'a fɔ ala a ɲininka munna a ye n bɔnɛ nin na dɔwɛrɛ si tɛ ko ale ye jɔn ye e ye hɔrɔn ye i sɔnna ka i adamaden ɲɔgɔn silamɛ ɲɔgɔn i sɔnna k'a bɔnɛ a nin na ko jɔn don ala dun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ na dɛ ko ni mɔgɔ min ye silamɛ bɔnɛ a nin na i bɛ don jahanɛmɛ de kɔnɔ i tɛ bɔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم an bɛna an ka diinɛ faamu tuma jumɛn de bali hatta an ka danbe wa an bɛna olu dɔn tuma jumɛn i faw ni mɔkɛw minnu n'i bɛ kan ka waso n'olu ye dɛ olu tun faralen don ɲɔgɔn kan ko kabilatigi tun bɛ yen kabilatigi tun bɛ yen est ce que kabila ye du kelen de ya ko jamanatigi tun bɛ yen est ce que jamana ye dugu kelen de ya la anw ka histoire taara min munna anw tɛ sigi k'an ka histoire dɔn munna an tɛ sigi k'an danbew dɔn munna an t'an ka diinɛw ɲɛɲini k'a faamu k'a dɔn kafiriw nana ka ko bɛɛ ɲagami an bolo ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye an ma kɛ kafiriw ye an ma k'an yɛrɛ ye an tɛ kɔrɔ ye an tɛ wara ye an b'an kunfɛ tout le monde dutigi yɛrɛ t'a dɔn ale ka kan ka mun de k'a ka du kɔnɔ bi an filɛ yɔrɔ min na ko sisan hali tuma dɔw a bɛ siran ka sira ɲuman yira a den na ka sira ɲuman yira a muso la a kana na taa ngara tigɛ a la
parce que si tɛ si bonya bilen an b'o de kɔnɔ sisan foyi man ɲi bilen hali fanga yɛrɛ bonya t'a kan bilen sinon Musa tile la a bɛ ku i la mais bi ne ɲɛ b'a la u bɛ ka fama ta tɔgɔ ma lagosili don i tulo tɛ se k'a mɛn diinɛ ni lamɔ taara min danbe taara min a tɔ tora sa diɲɛ ka wuli sa koyi an b'o de kɔnɔ sisan a tɔ tora sisan dɔrɔn diɲɛ ka wuli o rɔ n'an m'an ka diinɛ minɛ ka segin an ka diinɛ ma n'an ma an danbew dɔn ka segin u ma an tɛ lafiya tugun an tɛ lafiya tugun adamaden ni bɛ se ka tiɲɛ fɛn bɛɛ la sa o rɔ silamɛya tɛ siya woloma fɛ hali hakili ɲuman yɛrɛ fana tɛ siya woloma fɛ a y'a mɔbɔ a la alakira sallallahu alaihi wasallam a kumakanw de bɛ nin bɛɛ kɔnɔ alakira mɔdenkɛ o fana den Zeyni Labidin ko don dɔ la k'a tun bɛ alikaba de kɛrɛfɛ a kɛlen bɛ k'i bolo da alikaba la a bɛ ka nimisa kan fɔ ala ye ala yafa n ma a bɛ kasi fo a bɛ taa kirin cɛ min bɛ ka ala kala ale nana k'a ta k'a da sen kan karisa ye alakira bɔnzɔn ye e bɛ bɔ nabi ɲuman du kɔnɔ munna e bɛ kan ka i dama kasi ala la nin cogo in na fo k'i bila nin lihala in kɔnɔ ale yɛrɛ ɲɛji kunan bɛ ka jigin a kan a y'i ɲɛ yɛlɛ ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ kofɔ a ye a ko munna i bɛ ka nin bɛɛ kɛ k'aw kɔni bɛ arijinɛ kɔnɔ a ko heyi a t'u ka bɔ i da kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala de y'a fɔ ko ni alikiyama wulila ko siya ko kuma tɛ yen Ala subhanahu wa ta'ala de y'a fɔ fa iza nufikha fi suri fala ansaba bainahum ni buru fiyɛra siya ko banna pewu siya ko kuma bɔnna ko yen nɔ fɛn min bɛ nafa ɲa n'i ka mizani giriyara ni ɲuman ye kɔni tare b'i ye i ka mizani a giriyara ni juguman de ye maa ma kunnagoya ka tɛmɛ e kan k'olu de ye jahanɛmɛ dunke ye olu bi jeni fo k'u fin ko n'i kɛra jɔn ye n'i kɛra adamaden ɲuman ye k'i fin k'i kɛ mɔni-mɔni ko i ka fisa ni Kurɛsi ye min ni alakira bɛ bɔ yen nɔ i ka fisa ye sabu Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ Ala mago tɛ danbe ko ni bɔkolo ko la ni a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ tɔɲɔli de kan n y'a fɔ ten dɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ tɔɲɔli de kan mais n bɛ n ka siya fɛ n bɛ fɛ ka n bɔkolo dɔn anw ka fara k'o kɛ jamakulu ye walasa an ka ɲɔgɔn dɔn an hinɛ ka don ɲɔgɔn na an ka adamadenya ta ni ɲɔgɔn ye n m'o fɔ dɛ n m'a fɔ n ko b'a la dɛ est ce que n y'o fɔ n m'a fɔ kabini kelen o rɔ a ye siran Ala ɲɛ aw ka segin danbe kɔrɔw ma a ye siran Ala ɲɛ aw ka segin Ala ko hakika ma a ka kɛ kɛwale ye a ka kɛ jogo ye n'o kɛra an bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ yan wa an bɛ lafiya lahara ya Rabbi an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an laban ɲɛ an ka jamana bɛ lihala min kɔnɔ ya Rabbi Ala k'a bɔ a kɔnɔ a nɔɔnna Ala an kɔnɔna filila bɔda bɛ de bolo an bɛ de deli e kana a ɲɛnabɔ ten sinon kɔnɔnafini b'an bolo Ala an bɔkolo i ka barika don u la Ala k'an kisi bana jugu ma Ala k'an kisi bana jugu ma Ala k'an kisi bana jugu ma Ala k'an kisi Ala k'an latanga Ala k'an kɔlɔsi Ala ka hinɛ an ka tabaw la Ala ka yafa k'u ma u y'an kɔ min Ala k'a nɔgɔya Ala kan'u fitinɛ Ala kana an fitinɛlen se u ma ya Rabbi an ka denw lasɔn hɛrɛ ma Ala k'o kɛ an ta don ye ya Rabbi n'an bɛ taa don min na fana a k'a sɔrɔ an ye maa barikalaw ye an kow n'an ɲɛw bɛɛ lajɛlen na ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأهينا معافين وأمتنا معافين وادخلنا الجنة معافين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين